जय जगन्नाथ सांग मैंने आज चल खाइबा आम माछ तरकारी आउ ता सहित बहुत किसी आम माछ ऊपर आइटम बनची चिकेन तो अभी खिया हेबन तो देखिया कौन हो राति को चुनी बढ़िया जाउची देखो तरकारी चुनी माछ बिहन आउ गोटिखिया माछ गोटे नहीं दीटा मैं बकला मु एते खाइ परिबे खाइला आनी पछे आसुन मा ए दे जण खाइदा बढ़िया तो तसला थोइची ने आसी तसलाटा नया मुंडो फाड़ा नै आसी जा ने लोक रेबे न पछे दे दे ने पळास आको ना कर हमें भात नेबेन टेस्टी लागतो बारा मोटो अंते लागला व्यक्तिको सहित कथा हमरा फोटो सुपर करो एबे म धनिया किछि पर्सन मैं हो मसला चला के मैं सोचती केते आलू पकेइछु मा तकारी रे सब आलू तू खाइबो एले मु खाइबेनी मार कहला तू खाइबु चिन्नू खाइबा कत्ता आलू कोन त मु देइछि केइटा चारटा ना पांचटा देइछि तो तार खाइबो मु गोटाई आनिछि दाम के साथ राव देतला लंका आनिछु राग ना का आंची तो तेरा गनो रागो आउ चुनी मास नहीं आ नहीं बो तमे एंदी बस चुनु कोन कौन बोलो छोटे की बस जाएंदी चुनी माछला बढ़िया जाउची देखो तरकारी चुनी माछ बिहन आउ गोटिखिया माछ गोटे नहीं दीटा मैं बकला मु एते खाइ परिबे खाइला आनी पछे आसुन मा ए दे जण खाइदा बढ़िया तो तसला टेस्टी लागतो बारा मोटो अंते लागला व्यक्तिको सहित कथा हमरा फोटो सुपर करो एबे म धनिया किछि पर्सन मैं हो मसला चला के मैं सोचती केते आलू पकेइछु मा तकारी रे सब आलू तू खाइबो एले मु खाइबेनी मार कहला तू खाइबु चिन्नू खाइबा कत्ता आलू कोन त मु देइछि केइटा चारटा ना पांचटा देइछि तो तार खाइबो मु गोटाई आनिछि दाम के साथ राव देतला लंका आनिछु राग ना का आंची तो तेरा गनो रागो आउ चुनी मास नहीं आ नहीं बो तमे एंदी बस चुनु कोन कौन बोलो छोटे की बस जाएंदी खराबेल तो माछ खाई पूरा चिड़ी जाइलु माछ डेली तो माछ ही बनूची चिकेन तो घर को आसू ना बार्ड फ्लू तो रूपा जिते कहले भी चिकेन बिना तो बंची पारन तो आज से नहीं आसी घर को अंडा
ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ବାର୍ଫୁଲ୍ ହେଇନି, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜମା ବାର୍ଫୁଲ୍ ହେଇନି। ତ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରେମୀ ଆମେ 2 ଜଣ ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଟିକି ଟିକି କାଟି ନେଇଥିଲି ପିଆଜ, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲି ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି କାଟି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜେଇକିନି ପୁରା ବାଗିକି ଖାଇବା। ତ ମାଆ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ 5ଟା ଅଣ୍ଡା ଏଠି ସିଝେଇଛି, ରୂପାର 2ଟା, ମୋର 2ଟା ଆଉ ମାଆର 1। ତ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟିକ୍ 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 କରି ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇବା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ତାକୁ ଟିକ୍ ପେଷ୍ଟ କରି କାଟିଦେବି। ତାକୁ ଏମିତି ଥୋଇବାକୁ ସେ ମସଲା ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇଥାଉ ବାହାରେ। ସେମାନେ ତ ବହୁତ ହି କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମସଲା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ତ ବନେଇ ଖାଇଥାଉ, ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମସଲା ଦେଇଥାଉ। ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାକୁ କାଟି ନେଇ ତ ଖାଇବାର ମଜା ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଖାଇବୁ ତ ମୁଁ ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫାଷ୍ଟ କାଟି ନେଇଛି 3 ପିସ୍ କରିକିନି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ମସଲା ଏବେ ପକେଇବି। ତ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି। କ'ଣ ପକେଇଦେବି ସେଟା ପକାନା, କଲର୍ ଦଉନୁ କିଛି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। Yes, mom. ଖାଇବୁ ତୁ? ତୋ ଅଣ୍ଡା ଚିନୁଆ ଟିକେ କରିଦେବ। तेरा अंडा माँ खा नहीं माँ अंडा गोल गोल अंडा କାଣ ଅଜା ଗାଗୁନ ତାର ବହୁତ ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗପୁଛି, ତ ମୁଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଖରାଟେ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଖରାପ। ତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଲାଗିଲା ବହୁତ ସାରା ମଜା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ତ ମାର୍କେଟରେ କିଣିକି ଖାଇଲେ ତ ଏତେ କମ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େନି। ତ ଏମିତି ଘରେ ଯଦି ବନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ସାରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ମସଲା ରାଗ ଆଉ ଖଟା ମିଠାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମଜା ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ପରଫେକ୍ଟ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ପାଖକୁ ବନେଇ